Dobar dan. Danas ćemo početi sa kreiranjem najjednostavnijih Java aplikacija. Objasnit ćemo šta znači System Out Println i koja je njegova prečica, šta je to klasa skener i kako izgleda formatirani ispis. Nakon što pokrenete Eclipse, možemo da počnemo sa kreiranjem aplikacije. Kako ćemo da kreiramo aplikaciju? Postoji više načina, ali najjednostavnije vidite u levom uglu New, zatim kliknete na Java projekat i napišemo ime projekta, recimo prvi tutorial. Zatim, ne morate ovdje ništa da menjate i samo kliknemo na Finish. Vaš prvi dokument je kreiran i u njemu se već nalazi po defaultu biblioteka koja je neophodna za najosnovnije stvari koje se rade u aplikacijama. Zatim, kliknete desnim klikom na tu vašu fasciklu, zatim idete na New i kliknete na paket, jer bit će nam lakše da znamo gde nam se sve nalazi ako sve svrstamo u jedan paket, celu našu aplikaciju. Paket ćemo da nazovemo recimo unos podataka. Unos podataka i kliknete na Finish. Kreirali smo paket, unos podataka, zatim opet desnim klikom na njega, kliknemo na New i idemo na Class. Kreiramo novu klasu. Klasa obično počinje velikim slovom i klasa može da se nazove unos. Zatim, čekirajte public static void main. To će vam biti glavna funkcija, odnosno funkcija koja će da pokreće tu našu aplikaciju i kliknete na Finish. Upravo to što sam vam sada rekla, to je ovaj ovdje deo koda. Da ne bismo morali sami da kucamo, Eclipse to sam uradi umjesto nas, onim našim čekiranjem. Znači public static void main. To je glavna funkcija i unutar te funkcije kucamo naš kod. Pre nego što krenemo na prvu aplikaciju, željela bih samo da vam pokažem kako da promenite font ukoliko je ovo suviše sitno. Meni je trenutno suviše sitno jer vi nećete vidjeti baš najbolje ovako. Znači idete na Windows, Preference. Ovdje možete samo da otkucate font. Onda kliknete na Color and Fonts. Kliknete na Basic. Zatim Text font. Kliknete 2 puta recimo. I stavite font koji vam odgovara. Meni je recimo dovoljan 20. I kliknete na OK i ovdje opet potvrdite OK. Sada bi trebali da vidite sve što ću pisati. Zatim možemo da krenemo sa prvom stvari koja se uči kada se radi Eclipse. To je System Out Println. Pišemo System println. Sad, kod Java je bitno to što kad god kucamo, Java nam već ponudi sve što možemo sa tim da uradimo, što smo počeli da kucamo. Recimo, ovdje kucamo println, da ne bismo sami kucali, može Java sama da nam otkuca. Zatim, ako hoćemo da otkucamo neku rečenicu, odnosno da nam u konzoli bude pokazana neka rečenica, kliknemo na navodnike, stavimo navodnike i unutar navodnika napišemo srećno sa programiranjem. Sada, već je ovo jedna aplikacija koju smo napravili, to je završena aplikacija i možemo da je pokrenemo. Vidite ovaj zeleni krug ovdje, piše Run, kliknete na njega, sačekate malo, kliknete na OK i ovdje u konzoli će se pokazati srećno sa programiranjem. Time je naša prva aplikacija završena.
Zatim prelazimo na promenljive. Evo, ovo ćemo obrisati da nas ne boli više. Šta su promenljive? Promenljive mogu da budu recimo brojevi, odnosno integeri i njihova oznaka je int. Onda napišemo ime promenljive ili identifikatora. Recimo nazovemo je a i stavimo tačka zapeta. Onda definišemo vrednost koju uzima a je jednako, recimo stavimo broj 5. Zatim, ako hoćemo da u konzoli vidimo koliko iznosi a, onda napišemo y, o, ctrl, koristimo prečicu, da ne bismo pisali system.out.println, napišemo ovo i kliknemo na enter. Izaći će nam system.out.println i samo stavimo a. Da vidimo šta ćemo sada da dobijemo. Pokrenemo program. OK. I u konzoli nam piše 5. Zatim, ako želimo da malo sredimo taj izraz, odnosno to što nam system.out.println izbacuje, pod navodnicima napišemo vrednost promenljive. A je 2 tačke i nakon ovoga moramo da stavimo plus. I pokrenemo sada. OK. I sada će da piše vrednost promenljive a je 5. Sad opet to možemo da obrišemo jer nam to trenutno ne treba. E sad, šta je skener? Klasa skener. Ona nam omogućava da skeniramo podatke iz konzole, iz nekog dokumenta ili vidjet ćemo već kako. Napišemo scanner, nazovemo ga recimo sc, jednako je new scanner, new scanner. I stavimo tačka zapeta. E sada, napišemo novu promenljivu int b recimo, koja opet učitava broj. Zatim, ukoliko iz konzole želimo da unesemo promenljivu b, napisat ćemo opet našu prečicu i ovdje napišemo unesite vrednost promenljive b. I napišemo b je jednako sc tačka i ovdje će da nam se pojavi sve što možemo da unesemo. Ovdje nama treba next int, odnosno sljedeći integer i stavimo tačka zapeta. Možemo odmah da napišemo i system.out.println vrednost promenljive b je 2 tačke, znači plus b. Da vidimo šta smo zapravo to uneli. I sad pokrenemo program. OK. Nešto ne valja. A šta to ne valja? Evo ovdje će da vam se pojavi problem. Kliknemo na problem i vidjet ćemo da mi zapravo nismo ubacili system in. Ovdje nam fali system in. System.in. To sam zaboravila. I naravno, još jednu stvar koju sam zaboravila, da skener mora da se zatvori. Znači, cc.cl plus. OK. E sada, još jedna stvar nam signalizira da ne valja. A šta to ne valja? To je da a nigde nismo upotrebili. Međutim, nema ovdje ničeg crvenog, ovo je žuto, tako da može da se prođe i bez toga. Nama je Eclipse sam uneo, ne moramo mi da unosimo import java.util.scanner, već prilikom pokretanja video je da to nismo uneli i sam nam je uneo. Sada, unesite vrednost promenljive b, unesemo recimo 7, vrednost promenljive b je 7. I to je to što smo mi u ovom
našem programu htjeli da odredimo i to je ovdje prikazano. Zatim, možemo skener da koristimo i na neki drugi način. Evo, obrisat ćemo sve ovo. Obrisat ćemo i ovo da nas više ne buni. Sada, skener, SC new skener i ovdje ćemo da unesemo ne system in, već ćemo da unesemo neku, recimo, rečenicu. Volim da programiram. Volim da programiram i unećemo broj 1, recimo. 1. Bez veze onako. Sada, pišemo system out println i ovdje sada napišemo sc tačka. Evo, Java nam odmah kaže da možemo da napišemo next. Next je za reči. I tačno do ovoga će da nam skenira tu reč. Znači, ovdje ćemo da napišemo next. Stavimo tačka i next napišemo. Zatim, pišemo ponovo system out println i opet pišemo next zato što je i sljedeća reč. Zatim opet next zato što je to opet reč. Sad u sljedećem nećemo pisati to, nego opet pišemo našu prečicu i ovdje pišemo sc tačka next int. Evo, on nam je ovdje pokazao već da je next int zato što je sada treba da skenira jedinicu. Next int i to je to. Da vidimo da i sada naravno ono što sam malo pre zaboravila treba sc tačka close. Sada da vidimo šta je to urađeno. Ok. Program, evo, da malo povećam konzolu. Volim da programiram 1. Upravo to što smo želeli da postignemo, to smo i dobili. Ako umjesto razmaka stavimo zareze, to će u stvari biti novi delimiter, odnosno znak kojim razdvajamo tekst. Znači, sklonimo ove praznine i napišemo umjesto njih zareze. Kada smo to napisali, napišemo u sljedećem sc tačka use delimiter, evo ga, i tu napišemo znakove navoda i napišemo zarez. Da vidimo šta će sada da se desi. Pokrenemo naš program. Ok. Evo, volim da programiram 1. Tačno je uradio ono što smo mi htjeli. Sada, da ovoga nije bilo, da nismo napisali koji je delimiter, on bi opet smatrao da je razmak delimiter i tu bi se pojavila greška. Evo, recimo, gledamo. Ok. I evo imamo greške iz razloga što nismo napisali koji delimiter uzimamo. I to bi bilo to što se skenera tiče. Što se formatiranog ispisa tiče, njega ne bih sad posebno naglašavala. Ostavit ću ga u komentaru, tako da možete da uzmete taj tekst koji sam ostavila, da ga prekopirate u Java aplikaciju, da vidite šta će da se desi i ukoliko vam je to potrebno, možete to da naučite. To bi bilo to za sada. Nadam se da je bilo jasno sve što sam danas pokušala da vam objasnim i hvala na pažnji.